Praise the Lord. Hallelujah. Welcome to my YouTube channel Amazing Grace Online. বিশেষকৈ আজি আমি যিটো আলোচনা কৰিম সেইটো হৈছে এক কঠিন সিদ্ধান্ত। আজি আমি এই আলোচনাৰ যোগেদি আমাৰ জীৱনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা, কিয়নো আমি সকলোৱে ভুল আৰু শুদ্ধ এই দুটা বিষয় सिद्धांत लो। आज जो विषय को लेके जो हम लोग सब्जेक्ट ले हैं टफ डिसीजन, तो ये टफ डिसीजन हम लोग जो दुनिया में रहते हुए हम लोग को कुछ डिसाइड करना पड़ता है। परमेश्वर हमारे आगे के लिए अनेक चीज़ों को रखा है कि आप डिसाइड करो। तो आज इस माध्यम के द्वारा, इस विषय के द्वारा हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे क्या डिसाइड करने से हम लोग का भविष्य परमेश्वर का साथ रहेगा, भविष्य में हम लोग उसका साथ रह पाएंगे, और क्या डिसाइड करने से हम लोग का भविष्य अंधकार होगा, उसका विषय में आलोचना करेंगे। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 16 and 17. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it you will certainly die. परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि करने के बाद ईडन वाटिका में, ईडन गार्डन में उसने मनुष्य को रखा और कहा यहाँ जितना भी फल का वृक्ष है हर एक फल खा सकते हो, लेकिन ज्ञान देने वाला इस वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि इसको खाने से तुम्हारा मृत्यु होगा। ये परमेश्वर हम मनुष्य को आज़ादी दिया है सर्च करने के लिए, डिसाइड करने के लिए। और एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, ডিউটারনমি ব্যবস্থা বিবরণ চ্যাপ্টার 11 26 to 28। আমি দ্বিতীয় বিবরণ 11 অধ্যায় 26 পৰা 28 পদ পাঠ করি। See, I am setting before you today a blessing and a curse. The blessing if you obey the commands of the Lord your God that I am giving you today. The curse if you disobey the commands of the Lord your God and turn from the way that I command you today by following other gods which you have not known. ইয়াতে ঈশ্বৰে আদমক আৰু লগতে ইয়াতে দ্বিতীয় বিবৰণত আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইজৰাইল জাতিক তেওঁ জনাইছিলে যে মোৰ আজ্ঞা পালন কৰিবা, তেতিয়া তোমালোকে ব্লেছিং পাবা। আনহাতে মোৰ আজ্ঞাবোৰ পালন নকৰিলে তোমালোকে কি পাবা? হাও পাবা। মোৰ আগত সেৱা পূজা নকৰি যদি আন দেৱতাবোৰৰ পিছত চলিলে তোমালোকে হাও পাবা। বাইবেলে আমাক এই কথাটো জনায়। গতিকে আজি আমাক ঈশ্বৰে সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে, আমাক ডিচাইড কৰিবৰ কাৰণে এইদৰে জনাইছে, আমি যিটো ৰুওঁ তাকেহে কাটিম। हम जो बोते हैं हम उसी को कटनी करते हैं। इसलिए आज परमेश्वर हमें सर्च करने के लिए, हमें डिसाइड करने के लिए, अच्छा विचार करने के लिए हमें छोड़ दिया है। We have to decide whether we'll take the right turn or to the left turn. If we take the wrong turn, then we will eternally condemn. And if we take the right decision, right turn, then our future will be bright with God. So through this discussion, we are going to see many options God has given us. परमेश्वर हमें अनेक प्रकार का ऑप्शन दिया है सही चुनने के लिए। गलातियन चैप्टर 6 and verses 7 और 8, मनुष्य जो बोएगा वही कटनी करेगा। इसीलिए परमेश्वर हमें जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे, ये हमें ये बोला है और आज़ादी दिया है। परमेश्वर किसी दूसरों का विल का ऊपर हावी नहीं होता। तू मुझे विश्वास करना ही पड़ेगा, तू ऐसा करना ही पड़ेगा। परमेश्वर कभी मनुष्य को ये हावी नहीं होता, उसका जो डिसीजन हमारा पर थोप नहीं देता, हमें प्यार करता है, डिसीजन हमें लेना है। इसलिए आज इस डिस्कशन के द्वारा मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा बहुत सा चीज़ है जो दो किस्म का होता है, सही गलत, आशीष और श्राप, जीवन मृत्यु। इसीलिए आज इस डिस्कशन के द्वारा एक टफ चॉइस जो हम डिस्कशन का टॉपिक लिया है, जो हार्ड डिसीजन, जो बहुत कठिन हमें डिसाइड करना पड़ता है कौन सा सही रास्ता है, क्योंकि यही समय जो परमेश्वर हमें दिया है इसको अच्छा से चुनना हमारा जरूरी होता है। अगर हम इसे अच्छा से चुन ले तो हमें अनंत जीवन
प्राप्त होगा, अन्यथा हमें अनंत मृत्यु का तरफ ले जाएगा। आइए हमें उस पॉइंट को हम लोग देखें जिस पॉइंट को परमेश्वर हमें चुनने के लिए छोड़ दिया है। Let us closely watch the points that God has given us to take a good decision, a right decision. If we take the right decision, then our future will be bright with God. We will live in eternity. Otherwise, our decision can take us to the eternal death in hellfire. Choose one or the other. The number one, there are two rulers of man. আমাৰ ওপৰত দুজন শাসনকৰ্তা আছে। এক নম্বৰ যাক দুষ্ট আত্মা বা শয়তান বা ডেভিল বোলা যায়। There are two superior power that ruling over us. Number one is devil. In 2 Corinthians chapter 4 and verse 4, the devil, it is clearly written in the Bible, the God of this age. The God of this age means the God of this world. Means there is a God who is ruling in this world. शैतान जो 2 Corinthians chapter 4 verse 4 में लिखा है, the God of this age, जो इस दुनिया का जो गॉड है, मतलब इस दुनिया में भी एक गॉड है जो हमें शासन करता है। इसका आगे आप देखेंगे, has blinded the minds of unbelievers. वो परमेश्वर को नहीं जानने वाला लोगों का आंखों को ब्लाइंड कर दिया है और परमेश्वर को नहीं देखता, नहीं जानता है, परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है, परमेश्वर का वो कभी देखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये दुनिया का जो अधिकारी है, जो शासक है, वो शासन कर रहा है। इफिसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 1-2 अगर आप लोग पढ़ेंगे, उसमें आप देखिएगा, द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ द एयर, द स्पिरिट हु इज नाउ एट वर्क ऑन दोज हु आर डिसओबीडियंट। अभी इस दुनिया में जो डिसओबीडियंट है, परमेश्वर को इच्छा का अनुसार नहीं चलता है, उन लोगों का ऊपर, हवा का ऊपर अधिकार रहने वाला जो शैतान, वो राज करता है। डिसओबिडियंट অবাধ্যবিলাকৰ ওপৰত এই বায়ুমণ্ডলত থকা, আকাশমণ্ডলত থকা যি শক্তি, যাক শয়তান বুলি কোৱা হয়, তেওঁ অধিকাৰ কৰে, চলায়, শাসন কৰে। দ্বিতীয়তে আন এজন শাসক আমাৰ ওপৰত আছে, ৰুলাৰ আছে, তেওঁ হৈছে জিজাছ ক্ৰাইষ্ট, প্ৰভু যীশু। মেথিউ চেপ্টাৰ 28 এণ্ড ভাৰ্ছ 18 প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টই স্বীকাৰ কৰিছে যে স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱীৰ সকলো ক্ষমতা মোক দিয়া হ'ল। यीशु मसीह कहा है कि स्वर्ग का और दुनिया का हर एक पावर, शक्ति मुझे दिया गया है। इसका मतलब यीशु मसीह स्वर्ग का और जो दुनिया का उसका मालिक है, वो अभी उसका शासक है, उसको वो शासन कर सकता है। हम लोग अभी किसको सर्च किया है? द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड or the ruler of heaven and earth? We have to decide wisely. ज्ञान से, बुद्धि से हमें डिसाइड करना जरूरी होता है। बहुत ज्ञान और बुद्धिरे आमी चाब लागे जे आमी काक शासक हिसापे आमी मानि लैছো। এই জগতৰ অধিপতিক নে যিজনাৰ হাতত স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱীৰ সকলো ক্ষমতা আছে। আমি প্ৰথম কৰিন্থিয়া 15 অধ্যায় 24 পৰা 28 পদ পঢ়িলেও তাত আমি গম পাওঁ যে যীশুখ্ৰীষ্টক ঈশ্বৰে অৰ্থাৎ পিতৃ ঈশ্বৰে সকলোবিলাক তেওঁৰ হাতত দিলে, তেওঁ ভৰিৰ তলত আনি ৰাখিলে, আৰু শেষ শত্ৰু যি মৃত্যু, এই মৃত্যুকো তেওঁৰ হাতত আনি দিব, তেওঁৰ অধীনত আনি দিব। এতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টই সকলো বস্তুৰ ওপৰত অধিকাৰ চলাই আছে। মৃত্যু, যিসকলে যীশুক বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে মৃত্যু পাৰ হৈ গ'ল, জয় হ'ব পাৰে। सो आज आपको डिसाइड करना है कि आप किसको अपना शासक, अपना अधिपति, आपका मालिक, आपको अगुवाई करने वाला मान रहे हो आप? क्या शैतान को या यीशु मसीह को? और दूसरा हम देखेंगे, there are two foundations, দুটা ভিত্তিমূল আছে।
দুই প্ৰকাৰৰ ভিত্তিমূল আছে যাৰ ওপৰত আমি বিশ্বাসৰ ঘৰ বনাই নিব পাৰোঁ দুই প্ৰকাৰৰ ভিত্তিমূল এক প্ৰকাৰৰ ভিত্তিমূলত লিখা আছে শিফটিং স্যান্ড দুপনি বালি অসমীয়াত কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ যিটো বালি বা যি বালিৰ ওপৰত ঘৰ বনালে বালি গুচি যাব বৈ যাব নষ্ট হৈ যাব তাৰ ওপৰত বনোৱা ঘৰ আমাৰ বিশ্বাস আমাৰ কাৰ ওপৰত আছে বালিৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস ৰাখিছো নেকি Matthew chapter 7:26 and Luke chapter 6:48 But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand যিসকলে মোৰ কথা শুনে কিন্তু তাক পালন নকৰে তেওঁলোকে এনেকুৱা ব্যক্তি যিসকলে নিজৰ ঘৰ বালিৰ ওপৰত সাজে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টই এই পৃথিৱীত থকাৰ সময়ত তেওঁ এই বাক্য কৈ গৈছিলে আমাৰ সকলোৰে বাবে कि आज आप फाउंडेशन आपका घर का फाउंडेशन मतलब आपका विश्वास का फाउंडेशन आत्मा का फाउंडेशन क्या आप बालू का ऊपर बना रहे हो अगर बालू का ऊपर आप घर बनाए हो तो हवा तूफान या बाहर आने से वो बालू बहा के ले जाएगा आपका जो विश्वास का घर आपने बनाया वो टूट जाएगा इसलिए आपको बहुत वाइजली डिसाइड करना है कि आज आप बालू का ऊपर घर तो नहीं बना रहे हो दूसरा है सॉलिड रॉक दुई नंबर হৈছে টান হিল বা পাথৰ Matthew chapter 7:24-25 and Luke chapter 6:49 Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, yet did not fall, because it has its foundation on the rock. যিসকলে মোৰ এই বাক্য শুনি প্ৰভু যীশুৱে কৈছে তাক পালন কৰে তেওঁলোক এনেকুৱা মানুহ এনেকুৱা জ্ঞানী মানুহ যিসকলে নিজৰ ঘৰ টান শিলৰ ওপৰত সাজে আৰু সেই ঘৰ এনেকুৱা হয় যে ধুমুহা বতাহ আহিলেও বানপানী আহিলেও বতাহ আহিলেও সেই ঘৰৰ পতন নহয় কিয়নো কঠিন বা টান শিলৰ ওপৰত তাক বনোৱা হৈছে আজি আপোনাৰ বিশ্বাস কাৰ ওপৰত আছে সংকট আহিলে বিপদ আহিলে বেমাৰ আহিলে আপোনাৰ বিশ্বাস ক্ষয় যায় নেকি খহি পৰে নেকি তাক এবাৰ আপুনি চাওক যাৰ ওপৰত আপুনি বিশ্বাস ৰাখি আজি চলি আছে সেই বিশ্বাসক কেতিয়াবা আপুনি বিশ্বাসঘাতকতা হয় নেকি আপুনি এবাৰ চাওক আপুনি বালিৰ ওপৰত ঘৰ বনাইছে নে আপুনি কঠিন শিলৰ ওপৰত ঘৰ বনাইছে জাষ্ট থিংক এণ্ড recall whether you have built your house on shifting sand or on rock. If you have built your faith, the house of faith on shifting sand, then it will ruin. When temptation will come, when problem will arise, when difficulties will come, sickness and all the problems will be there, you will lose your faith. But if you choose the right thing, that is the rock, means Jesus Christ, and keep your faith on Him continuously, then if you fall into temptation or any difficulties will come, problems may arise in your life, but your faith will never lose because you have trusted the rock, the Jesus Christ. Number 3, there are two roads before us laid two roads. আমাৰ আগত দুটা ৰাস্তা বা পথ ৰখা হৈছে দুটা পথ আমাৰ আগত ৰখা হৈছে প্ৰথম पथ बा रास्ता तो ऐसे ब्रॉड वे, दो रास्ता दो राह हमारा आगे रखा गया है। कौन सा रास्ता हम लोग जाएंगे? जो पहला रास्ता है ब्रॉड वे, बड़ा रास्ता। बड़ा रास्ता का मीनिंग मैथ्यू चैप्टर 7, 13 and 14, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction। जो रास्ता बहुत ही
जो चौड़ा है, बड़ा है, वो रास्ता से हम लोग जाएंगे तो वो रास्ता कहाँ हम लोग को ले जाएगा? डिस्ट्रैक्शन, ध्वंस के लिए, नष्ट होने के लिए वो रास्ता ले जाएगा। और बाइबल ये कहती है एंड मैनी एंटर थ्रू इट, बड़ा रास्ता में से, चौड़ा रास्ता में से अनेक लोग प्रवेश करता है। आज आप और मैं कौन सा रास्ता चुना हूं? आप देखिए नैरो वे और एक है छोटा रास्ता। मैथ्यू 7:13-14, लूक 13:24 में लिखा गया है, मेक एवरी एफर्ट टू एंटर थ्रू द नैरो डोर। यीशु मसीह कहा है छोटा रास्ता में से प्रवेश करो, সৰু ৰাস্তা দি প্ৰৱেশ কৰা। বহল ৰাস্তাই তোমাক ধ্বংসলৈ লৈ যাব। বহল ৰাস্তাত সোমোৱা মানুহ অনেক। সেই ৰাস্তাত পৃথিৱীৰ সকলো বস্তু আমি পাম, জাগতিক সকলো বস্তু আমি পাম, কিন্তু সেই ৰাস্তাই আমাক শেষলৈ লৈ যায়, নষ্ট কৰিবলৈ, ধ্বংস হ'বলৈ লৈ যায়। কিন্তু আমাক প্ৰভু যীশুৱে কৈছে ঠেক দুৱাৰেদি, ঠেক ৰাস্তা দি চলিবৰ কাৰণে। ঠেক ৰাস্তা দি সোমোৱা কঠিন, প্ৰভুৱে আমাক ঠেক দুৱাৰেদি সোমাবৰ কাৰণে কৈছে। স্বৰ্গলৈ যোৱা বাটটো ঠেক, বহল নহয়। গতিকে আপুনি আজি কোনটো বাটেদি চলি আছে তাক আপুনি ভালদৰে চাওক। আমাৰ আগত দুটা ৰাস্তা ৰখা হৈছে, এটা হৈছে বহল ৰাস্তা, এটা হৈছে সৰু বা চেপ ৰাস্তা। আমাক প্ৰভু যীশুৱে ঠেক ৰাস্তা দি যাবৰ কাৰণে কৈছে, বহল ৰাস্তা দি নহয়। আজি বহল ৰাস্তা দি অনেকে প্ৰৱেশ কৰিছে, গৈ আছে, তেওঁলোকৰ শেষ গতি ধ্বংস, নষ্ট হ'ব তেওঁলোকৰ জীৱন। শয়তানে তেওঁলোকক লৈ গৈ নৰকত পেলাই দিব, নৰকত জুইত জ্বলিবলৈ দিব। কিন্তু প্ৰভু যীশুৱে কৈছে ঠেক দুৱাৰেদি চলোৱা। ঠেক দুৱাৰে মানে হৈছে আমি প্ৰাৰ্থনাৰে, বিশ্বাসেৰে যীশুৰ পিছে পিছে চলিবৰ কাৰণে। যীশুৰ পিছত চলিবৰ কাৰণে যাওঁতে সমস্যা আহে, দুখ আহে, নানা প্ৰকাৰৰ কষ্ট, তাৰণা বা বেমাৰ আজাৰ হয়। আমাৰ জীৱনত বহুত প্ৰকাৰৰ কষ্ট আহে, কিন্তু যেতিয়া আমি তেওঁৰ পিছত চলি চলি যাওঁ, সেই বাটেদি গৈ আমি স্বৰ্গত অনন্ত জীৱনত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ আগত দুটা ৰাস্তা আছে, সিদ্ধান্ত লোৱাটো আপোনাৰ। There are two guides in our life. আমাৰ গাইড বা পথদৰ্শক দুগৰাকী আছে। दो राह दिखाने वाला, पथ दिखाने वाला दो गाइड हमारा आगे रखा गया है। पहला है मनुष्य का ओपिनियन, मनुष्य का राय, और दूसरा है गॉड गाइडेंस, परमेश्वर जो हमारा राह दिखाने के लिए, हमारा मार्ग दिखाने के लिए। तो पहला है वो है मैंस ओपिनियन, मनुष्य का राय। आज हम लोग मनुष्य का राय, बहुत सा व्यक्ति लोग मनुष्य का राय, आदमी जो सोच के जो एक विचार को रखते हैं और बहुत सा आदमी उसी को फॉलो करते हैं, मनुष्य का राय। आप देखिएगा प्रोवर्ब चैप्टर 14 and verse 12 में लिखा है, there is a way that appears to be right but in the end it leads to death। एक ऐसा लगता है कि ये रास्ता प्रतीत होता है, ये रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन अंत में जाके ये डेथ, मृत्यु लीड करता है, मृत्यु के लिए ले जाता है। बहुत ভাল দেখিবৰ কাৰণে, তেওঁ কোৱাত কথাটো বহুত ভাল, তেওঁ কোৱা বাক্যবিলাক বহুত শুনিবলৈ ভাল লাগে, জ্ঞানৰ কথা পাওঁ। কিন্তু বাইবেলে আমাক কৈছে যে মানুহৰ যিটো ৰায় হয়, মানুহৰ যিটো অপিনিয়ন হয়, ই মানুহৰ অপিনিয়নটোৱে মৃত্যুলৈকে লৈ যায়। Matthew 15 verse 8 and 9 পঢ়িলে, these people honor me with their lips but their hearts are far from me, they worship me in vain, their teachings are merely human rules। যীশু খ্ৰীষ্টই কৈ গৈছে, এই মানুহবিলাকে মুখেৰেহে মোক সন্মান দিয়ে, কিন্তু মোৰ অন্তৰখন তেওঁলোকে মোৰ পৰা আঁতৰত ৰাখে। তেওঁলোকে কি কয়? তেওঁলোকে টিচিংবিলাক, শিক্ষাবিলাক মানুহৰ ৰুল, নীতি নিয়মত আছে, বান্ধ খাই আছে। আজি আমাৰ বহুত খ্ৰীষ্টিয়ান লোকসকলো নীতি নিয়মত বান্ধ খাই আছে। মই অনেক শিক্ষাটো মই কৈছোঁ যে আমাৰ খ্ৰীষ্টানসকল বহুতো নীতি নিয়মত বান্ধ খাই আছে, ৰিচুৱেলত বান্ধ খাই আছে। আমাক মানুহৰ ৰায় বা আমাক যিটো অপিনিয়নবিলাকে মৃত্যুলৈ লৈ যায়। जो भी आप ओपिनियन है वो आपको मृत्यु लेके जाएगा। अब रीति रिवाज से बंधे मत रहो, क्योंकि रीति रिवाज जो मनुष्य का ओपिनियन है, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा चलो, जो मनुष्य हमें डायरेक्ट करता है, ये मनुष्य हमें मृत्यु तक लेके जाएगा। लेकिन अगर आज आपका गाइड परमेश्वर है, अगर आप परमेश्वर को गाइड मानते हैं, तो आपको अनंत जीवन तक लेके जाएगा। 2 Corinthians chapter 5 verse 7,
For we live by faith, not by sight. বিশ্বাস से আমি জীবিত रहते আমি বিশ্বাসেৰে জীয়াই থাকো আমি দেখি বা আমি চাই পিনে আমি জীয়াই নাথাকো বিশ্বাসেৰে জীয়াই থাকো গতিকে ঈশ্বৰৰ যেটো ৰাস্তা হয় হেতু বিশ্বাসৰ ৰাস্তা আজি আপুনি খ্ৰীষ্টত যেতিয়া গ্ৰহণ কৰিছে তেতিয়া হলে আপোনাৰ জীৱনটো সম্পূৰ্ণ খ্ৰীষ্টৰ ওপৰত বিশ্বাসৰ কৰা জীৱন হয় আপোনাৰ জীৱনটো খ্ৰীষ্টৰ বাক্যৰ ওপৰত খ্ৰীষ্টৰ যি শিক্ষাৰ ওপৰত হয় মানুহৰ শিক্ষাৰ ওপৰত নীতি নিয়মৰ ওপৰত নহয় শাস্ত্ৰই কি কৈছে হেতুৱে আপোনাক মাৰ্গদৰ্শন কৰিব হে আপোনাক চলাই নিব মানুহে কি কৈছে হি আপোনাক চলাবলৈ নোৱাৰে হি আপোনাক আগবঢ়াব নোৱাৰে Romans chapter 10 verse 16 লিখা আছে but none all the Israelites accepted the good news for Isaiah said Lord who has believed our message সকলো ইজৰাইল জাতিও এই কথাটো বিশ্বাস কৰা নাছিলে গুড নিউজ বিশ্বাস কৰা নাছিলে সকলো ইজৰাইল বিলাকেও গুড নিউজটো বিশ্বাস কৰা নাছিলে ৰোমানত লিখা আছে অৰ্থাৎ আমাৰ মাজত এনেকা আছে যে ঈশ্বৰে কি কৈছে তাতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়ে মানুহে কি কৈছে কি শিকাইছে মানুহৰ ৰায় অপিনিয়ন বিলাকত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে গতিকে আপুনি আজি সাৱধান হ'ব লাগে যে আপুনি মানুহৰ ৰায় বা অপিনিয়ন মতে চলিছে নে আপুনি আপোনাক ঈশ্বৰে গাইড কৰিছে আপোনাৰ পথদৰ্শক ঈশ্বৰ হয় হেব্ৰু চেপ্টাৰ 11 ভাৰ্চ 6 ত লিখা আছে and without faith it is impossible to please God বিনা বিশ্বাসেৰে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰে আমাৰ ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বিশ্বাসৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে আপুনি ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি তেওঁ আপোনাক চলাই নিছে বা নিব এই কথা আপুনি আশা আৰু বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব তেহে আপোনাৰ জীৱন আপোনাৰ সঠিক হ'ব আৰু আপোনাৰ শেষ যেটো আপোনাৰ গতি বা শেষ অৱস্থা আপোনাৰ কাৰণে স্বৰ্গ বা ঈশ্বৰৰ লগত অনন্ত জীৱন হ'ব নহলে আপোনাক মানুহৰ অপিনিয়নে মানুহৰ শিক্ষাই মানুহৰ কথা বতৰাই মানুহৰ যিবিলাক ধ্যান ধাৰণাই আপোনাৰ জীৱনটো নষ্ট কৰিব দুই প্ৰকাৰৰ অধিকাৰী বা অথৰিটিজ আছে এতিয়া অধিকাৰ দুই প্ৰকাৰৰ অধিকাৰী আমাৰ আগত আছে ঈশ্বৰে দুই প্ৰকাৰৰ অধিকাৰী আমাৰ আগত ৰাখিছে বা আমি দেখিবলৈ পাওঁ দুই প্ৰকাৰৰ অধিকাৰী আমাৰ আগত এক নম্বৰ ক্ৰিড অফ মেন মানুহৰ আস্থা বা মত ক্ৰিড অফ মেন মানুহৰ আস্থা বা মত 1 Corinthians chapter 4 verse 6 Now brothers and sisters I have applied these things to myself and Apollos for your benefit so that you may learn from us the meaning of the saying do not go beyond what is written then you will not be puffed up in being a follower of one of us over against the other মানুহৰ আস্থা হেখিনি সময়ত करंथिया মানুহবিলাকে কৈছিলে करंथिया का जितना भी बिलीवर्स लोग ये कहा था कि मैं पौलुस को हूं मैं अपोलोस का हूं वो लोग ऐसे डिवाइड किया था मनुष्य का ऊपर आस्था को रखा था মানুহৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিছিলে মানুহৰ ওপৰত নিজৰ এটো মত মানুহৰ মতটো নিজৰ মত বুলি লৈছিলে হেকানে পৌল আৰু অপোলই কৈছে যে মই এইটো বিষয়ৰ পৰা আমি নিজকে অতৰাই ৰাখিছো তাহলে তোমালোকে এটো অহংকাৰ কৰিব নোৱাৰা যে মই পৌলৰ হয় মই আপোলৰ হয় 2 Timothy chapter 4 verses 3 and 4 For the time will come when people will not put up with sound doctrine instead to suit their own desires they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear they will turn their ears away from the truth and turn aside to myths ऐसा समय आएगा कि ऐसा प्रचारक लोग आएगा आदमी लोग क्या सुनना पसंद करता है उसको प्रचार करेगा वो डॉक्ट्रिन अर्थात किताब में क्या लिखा है और जो शास्त्र में क्या लिखा है उसको प्रचार नहीं करेगा लेकिन आदमी लोग क्या सुनना पसंद करता है उसका ऊपर वो लोग प्रचार करेगा जो आज मेरा बाइबल स्टडी को आप सुन रहे हैं जी हकले आज मेरे बाइबल स्टडी तो চাই আছে मैं আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো ভালকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব আমাৰ আগত দুটা অধিকাৰী আছে আমাৰ আগত এটা হৈছে মানুহৰ আস্থা মানুহৰ মত আৰু আনটো হৈছে বাইবেল অনলি বাইবেল আমি মানুহক আমি গুৰুত্ব দি মানুহৰ মতটো আমি গুৰুত্ব দি বা মানুহক আমি গুৰুত্ব দি পিনে থাকিবলৈ নহয় কিয়নো বাইবেলে কৈছে এনেকুৱা দিন আহিব এনেকুৱা প্ৰচাৰকসকল আহিব যি সকলে মানুহে শুনিবলৈ কি ভাল পায় তাক ধুনিয়া ধুনিয়া কথা কবাৰ মানুহবিলাকে তাক শুনিবলৈ পায় বহুত ভাল পাব একানে প্ৰসপাৰিটি প্ৰিচিংও আছে
आजकल प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग करता है, यीशु को विश्वास करो, आप रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, घर मिलेगा, बंगलो मिलेगा, आपका लग्जरी लाइफ मिलेगा, ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग। लेकिन हमें सैल्वेशन मिलने वाला प्रीचिंग चाहिए। We need the preaching that through which we can have the salvation. There are many preachers who preach about the prosperity. If you find Jesus according to Matthew chapter 6:33, first ye seek the kingdom of God and his righteousness, and everything will be added unto thee. If you find Jesus, then everything will come to you. You don't need to worry about prosperity. You don't need to worry about these worldly things. First, seek Jesus. That's why if you are following the creeds of man, then you are walking on the way which lead to destruction. There is another authority we have, that is the Bible only. Only Bible. There, Deuteronomy chapter 4 and verse 2, Bible says, do not add to what I command you, and do not subtract from it, but keep the commands of the Lord your God that I give you. We are not authorized to add or subtract in the word of God. When we preach the word of God, we have to preach only Bible, only the word of God. We cannot add anything from our side, and we cannot even omit anything from the word of God. We are not authorized. That's why the Bible strictly says us in Revelation 22 verses 18 and 19, I warn everyone who hears the word of the prophecy of this scroll. If anyone adds anything, remember, if anyone adds anything to them, God will add to that person the plagues described in this scroll. And if anyone takes words away from this scroll of prophecy, God will take away from the person any share in the tree of life and in the holy city which are described in the scroll. When we preach the gospel, we must have a fear inside our heart that if we add anything from our side, then God will judge us and add all the plagues described in this Bible. And if we omit, no, it's not needed, anything from this Bible, then God will take away the share of a tree of life. আমি বহুত সাৱধান হ'ব লাগে। বাইবেলখন প্ৰচাৰ কৰোঁতে আমি বাইবেলৰ ওপৰতে কথা ক'ব লাগে। আমি বাইবেলখনক নিজৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা সলনি কৰি বা নিজৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা আমি তাক গুচাই বা যোগ কৰি আমি প্ৰচাৰ কৰিব নালাগে। গালাতিয়ান চেপ্টাৰ 1 ভাৰ্চেছ 6 to 8 আপুনি পঢ়িলে তাতো লিখা আছে। গালাতিয়া মণ্ডলীক পৌলে কৈছে, ইমান সোনকালে তোমালোকে আঁতৰি গুচি গ'লা, মই দিয়া শুভবাৰ্তাটো এৰি তোমালোকে আন শুভবাৰ্তাটোলৈ গুচি গ'লা। যদি মই দিয়া শুভবাৰ্তাৰ বাহিৰে স্বৰ্গদূতেও যদি আহি তোমালোকক কয়, তেনেহ'লে তোমালোকে সেই শুভবাৰ্তা গ্ৰহণ নকৰিবা। সেই শুভবাৰ্তা কি কৰে? এইটো কনফিউজ কৰে। গতিকে আপুনি আৰু মই, আমাৰ আগত দুটা অধিকাৰী আছে, অথৰিটিজ আছে, ক্ষমতা আছে আমাৰ আগত দুটা। এটা হৈছে এই পৃথিৱীৰ যিটো আমাৰ এইটো ক্ৰীড বা মানুহৰ আস্থা বা মত, আনটো হৈছে বাইবেল। গতিকে আপুনি কাক ফ'ল' কৰি আছে? মানুহক ফ'ল' কৰি আছে, মানুহক আস্থাৰ ফ'ল' কৰি আছে, মানুহৰ মতটোক ফ'ল' কৰি আছে, নে আপুনি বাইবেলক সম্পূৰ্ণভাৱে ফ'ল' কৰি আছে? There are two doctrines God has laid before us. दो सिद्धांत हमारे आगे रखा है। एक है faith only, विश्वास। एक है विश्वास। James 2:17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. People said, yes, I believe, they have faith, but faith without action is dead. That means they have faith, but that is called dead faith. आज मनुष्य कहता है मैं ईश्वर को विश्वास करता हूँ, हाँ यीशु मसीह प्रभु है, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन उसका एक्शन नहीं है। विश्वास है लेकिन एक्शन नहीं है, तो ये विश्वास नहीं हो सकता। আজি बहुत मानव बिलाके বিশ্বাস কৰে যীশু খ্ৰীষ্টক,
কিন্তু তেওঁ তাতে কাৰ্যত প্ৰকাশ নকৰে বা কাৰ্যত প্ৰতিফলিত নহয়, তেওঁ তাতে কাৰ্য নকৰে, খালি বিশ্বাস কৰে মই যীশুক বিশ্বাস কৰোঁ। গতিকে আপুনি আজি যীশুখ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰাটো লগত কাৰ্য তাতে থাকিব লাগিব। ফেইথ উইথ একশ্যন। মই প্ৰভুক বিশ্বাস কৰোঁ, গতিকে বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণে মই তেওঁক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণে মই তেওঁৰ নামত বাপ্তিস্ম লৈছোঁ, বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণে মই এজন খ্ৰীষ্টিয়ান হিচাপে লাজ নাপাওঁ, বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণে মই চাৰ্চলৈ যাওঁ, বিশ্বাস কৰোঁ মানে মই প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে মই মানুহক জনাওঁ। গতিকে আপোনাৰ আগত ৰখা সিদ্ধান্ত, প্ৰথম সিদ্ধান্ত হৈছে বিশ্বাস, অকল বিশ্বাস। তাৰ কাৰণে আপুনি যাকোব 2:20-26 পঢ়িব, তাতো আপুনি এই বিষয়ে গম পাব। আৰু যোহন 12:42-43 আপুনি পঢ়িব, তাতো লিখা আছে। কিন্তু আন এক বিশ্বাস আছে, দেয়াৰ ইজ আনাদাৰ ফেইথ, দেট ইজ কল্ড অবিডিয়েণ্ট ফেইথ। বিশ্বাস কৰিলে নহ'ব, বাধ্য হোৱা বিশ্বাসটো বাধ্যতামূলক বিশ্বাস। जो विश्वास सिर्फ विश्वास से आपका नहीं होगा, वो सिर्फ विश्वास है लेकिन काम नहीं है। बाइबल में लिखा है भूत जो है, शैतान जो है, वो भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह है और कांपता है। वो लोग भी विश्वास करता है, हाँ यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि उनका विश्वास के द्वारा उनको सेल्वेशन मिलेगा। लेकिन दूसरा बात है ओबीडिएंट फेथ। हिब्रू चैप्टर 5:8-9, सन दो ही वाज, अगर फिर भी यीशु पुत्र था परमेश्वर। देखिए यीशु मसीह जो परमेश्वर है, उसका भाग है, त्रिनिटी का दूसरा गॉड हेड है, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, तीनों में से सेकंड गॉड हेड यीशु मसीह है। पुत्र होने का बावजूद ही लर्नड ओबीडियंस फ्रॉम व्हाट ही सफर्ड। उसने सफर किया, दुख उठाया बाध्य होने का नाते। And once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. यीशु मसीह बाध्य हुआ, पिता का जो इच्छा था उसको क्रश करने के लिए, तोड़ने के लिए, उसको मृत्यु जो मनुष्य का पाप के लिए उसको सूली पे चढ़ाने के लिए, जितना प्रभु पिता का जो इच्छा था सब कुछ उसने बाध्यता से मान लिया। और उसका बाध्यता का द्वारा जितना भी अभी यीशु को विश्वास करता है उन लोगों को भी बाध्य होना ठहराया। दे आर कॉल्ड ओबीडिएंट बिलीवर्स। नाउ इट्स यू हैव टू choice, because that theme, the heading of my preaching is a tough choice. You have faith but no work, then it is that faith. Your faith is in vain. Now there is obedient faith. If you have faith and you obey the commands of God, obeying the teaching of Jesus, then you have choice. Your choice is good. You have a sound choice. Romans 6:16-18. Don't you know that when you offer yourself to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. इसमें रोमन 6:16-18 में लिखा है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम जिसके लिए जिसका बाध्य बनते हो तुम उसी का गुलाम बनते हो। चाहे तुम शैतान का बाध्य होने से तुम शैतान का गुलाम बनते हो, और तुम परमेश्वर का बाध्य होने से तुम धार्मिकता का गुलाम बनते हो। चॉइस इज योर्स। आपको चॉइस करना है कि अभी आप किसका गुलामी कर रहे हो, क्या आपको चॉइस किया। There are two places to die. मरने के लिए दो स्थान रखा है, two places to die. Number 1, lost in sin. Number 2, saved in Christ. Lost in sin, papote mora. John chapter 8:21-24. Once more Jesus said to them, I am going away and you will look for me and you will die in your sin. Where I go you cannot come. 24. I told you that you die in your sins. If you do not believe that I am He, you will indeed die in your sins. अब यीशु मसीह ये बोल के गया है कि अगर मैं वही हूँ, अर्थात मैं ख्रिस्त हूँ, मसीहा हूँ, तुम अगर विश्वास नहीं करते हो तुम लोग अपने पाप में मरोगे।
हर एक मनुष्य को मरना तय है। हम लोग आए हैं इस दुनिया में, इसलिए हम लोग को मरना तय है। हम लोग कोई भी आदमी, हम लोग इमॉर्टल नहीं है। लेकिन पाप में मरना ये हमारे लिए बहुत दुख का बात है। किस लिए मैं कह रहा हूं? क्योंकि जो व्यक्ति अपना गुनाह में मरेगा वो सीधा नरक का भागी होगा। क्योंकि आपने दुनिया में जो पाप किया, आप क्षमा नहीं मांगा और आप क्षमा नहीं पाया, इसीलिए आप पाप में ही मर गया। या आप यीशु को जाना नहीं, इसलिए आप पाप में मर गया। तो आपके लिए एक ही जगह रखा गया है, वो है नरक। लेकिन अगर आप यीशु को विश्वास किया तो आप जब मरेंगे तो आपको क्या होगा? आप पाप में नहीं मरेंगे, आप यीशु का ऊपर विश्वास रख के मरेंगे। যীশু খ্ৰীষ্টত বিশ্বাস কৰি আপোনাৰ মৃত্যু হ'ব। যেতিয়া যীশু খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰি আপোনাৰ মৃত্যু হ'ব, তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে নৰক নহয়। ইয়াৰ লগতে আপুনি ইজিকেল 3:18, Psalms 9:17 পঢ়িব পাৰে। আনহাতে saved in Christ, খ্ৰীষ্টত উদ্ধাৰ পোৱা, ৰক্ষা পোৱা। Revelation 14:13 তাত লিখা আছে, Then I heard a voice from heaven say, Write this, Blessed are the dead who die in the Lord from now. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. আজি যদি আপুনি খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰে আৰু যেতিয়া আপুনি এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় ল'ব, মৃত্যু হ'ব, তেতিয়াহ'লে আপুনি খ্ৰীষ্টত ৰক্ষা পাব, সদায় দিনৰ কাৰণে জীয়াই থাকিব স্বৰ্গলৈ গৈ। কিয়নো আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাওঁ, যিসকলে এতিয়া আৰু এইটো খ্ৰীষ্টত এইটো মৃত্যু হয়, তেওঁলোকে নমৰিব, তেওঁলোকে সদায় জীয়াই থাকিব। আজি আমাৰ আগত দুটা স্থান ৰখা হৈছে। এইটো হৈছে মৃত্যুৰ কাৰণে আমি পাপতে মৰিম নে আমি খ্ৰীষ্টত ৰক্ষা পাম। क्या आज हम पाप में मरेंगे या यीशु मसीह में हमें मुक्ति मिला या हमें रक्षा प्राप्त हुआ है। There are two destinies, দুটা निर्धारित स्थान আছে। Two destinies, दो जगह निर्धारित है, रखा गया है। चाहे आप इसको फॉर्चून बोले, चाहे इसको आपका लाक बोले, नसीब बोले, जो भी बोले, आप और मेरे लिए दो जगह रखा गया है। पहला जगह है टॉर्मेंट इन हेल, जो नरक में यातना, नरक में यातना भोगना। दो जगह रखा गया है हमारे लिए। वो है, एक पहला है आज हमें जो नरक में यातना, जो हमें टॉर्चर मिलना, टॉर्मेंट। आप लूक चैप्टर 16, 19-31 धनी व्यक्ति और लाजरस का कहानी उसमें लिखा गया है। जो धनी व्यक्ति जो लग्जरी लाइफ बिता रहा था दुनिया में, वो जब मृत्यु हुआ, नरक में जाके उसका आंख खुला और उसमें टर्मेंट, उसमें बहुत दुख उठा रहा है, दुख भोग रहा है, तकलीफ मिल रहा है, उसको इतना टर्मेंट मिल रहा है। दुनिया में रहते हुए उसने में पानी चाहिए बोलने का साथ साथ 10 नौकर आके उसको पानी देता था। मुझे ये चाहिए बोलने से उसको देने वाला व्यक्ति था। भूख लगा बोलने से उसका टेबल भर के उसको खाना मिलता था, आराम से लग्जरी लाइफ उसका था। लेकिन नरक में जाके उसने देखा उसमें आग जल रहा है, आग में से वही भी जल रहा है। और उस समय जब उसने देखा कि उसको प्यास लगा है, एक बूंद पानी के लिए तरस किया है। टॉर्मेंट इन हेल। रिमेंबर, देयर आर टू प्लेसेस, two destinies await. Whether you can say it fortune or your like or whatever you can say, but two places are awaiting, two destinies are awaiting for us. One is torment in hell, which is clearly written in Luke chapter 16, 19-31, Matthew 25 verses 41 and 46. If we won't believe Christ Jesus, if we not obey his commandments, then we will stand on the left side of Jesus and he will say, depart from me. यीशु कहेगा, जो विश्वासी अविश्वासी लोग हो, पाप में रहने वाला लोग, और उन लोगों को यीशु कहेगा, मेरे नजर से चला जाओ, दूर हो जाओ। कहाँ जाएगा? Into the eternal fire prepared for the devil and his angels. शैतान और उसका दूतों के लिए तैयार किया गया जो आग है, उस आग में जलने के लिए चला जा। इसीलिए आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने जो डेस्टिनी दो रखा गया है, पहला है नरक का दुख भोग करना, दूसरा जॉय इन हेवन, प्रेज द लॉर्ड, स्वर्ग में
आनंद उठाना, आनंद होना। John 14 verse 2 and 3, My father's house has many rooms. यीशु मसीह कहा है मेरा पिता का घर में अनेक जगह है, बहुत सारी जगह, बहुत जगह আছে মোৰ পিতৃৰ ঘৰত। If that were not so, নাথকা হলে would I have told you that, মই কৈ দিলোহেঁতেন, মই ক'লোহেঁতেন যে জেগা নাই, স্বৰ্গ ফুল হৈ গ'ল, কিন্তু মোৰ পিতৃৰ ঘৰত অনেক থকা ঠাই আছে আৰু মই তোমালোকৰ কাৰণে তাক প্ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে, প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে গৈছোঁ, তাক তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। গতিকে আমাৰ আগত দুটা পথ ৰখা হৈছে, দুটা ডেষ্টিনেশ্যন ৰখা হৈছে, আমাৰ গন্তব্যস্থান ৰখা হৈছে। এটা হৈছে নৰকত যাতনা ভোগ কৰা, এটা হৈছে স্বৰ্গত গৈ আনন্দ পোৱা। 2 Corinthians 5:1 লিখা আছে, For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hand. যদি আমাৰ এই পাৰ্থিৱ এইটো টেণ্ট বা তম্বুটো গুচাই দিয়া হয়, স্বৰ্গত আমাৰ কাৰণে এটা বিল্ডিং ৰখা হৈছে। অৰ্থাৎ আমাৰ এই শৰীৰটো যেতিয়া আমি খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰি মৃত্যু হ'ব, এই শৰীৰটো যেতিয়া আমি এৰি দিম, স্বৰ্গত আমাৰ কাৰণে বিল্ডিং অৰ্থাৎ অনন্ত জীৱনৰ ঘৰ বনোৱা হৈছে। ভাই ভনীসকল, মোৰ এই চেষ্টা যিটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আনিলোঁ, এক কঠিন সিদ্ধান্ত, মই কেইটামান পইণ্ট আপোনালোকৰ কাৰণে আনিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াক সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে, মই কোনটো ৰাস্তা দি চলিম, কোনটো ৰাস্তা দি মই গ'লে মোৰ কাৰণে সৰ্বনাশ হ'ব, কোনটো ৰাস্তা দি গ'লে মই অনন্ত জীৱন পাম। তাৰ বিষয়ে এই বাইবেলৰ আলোচনাৰ পৰা আমি গম পালোঁ। আপোনালোকে তাক ভালকৈ চাব। মই আশা কৰোঁ যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাইছে, আপোনালোকে তাৰ যোগেদি অধিকতৰ ঈশ্বৰৰ পৰা জ্ঞান আৰু আশীৰ্বাদ পাব। আৰু আহি থকা দিনবিলাকতো আপোনালোকে এনেধৰণে বাইবেল ষ্টাডি বা আন আমাৰ শিক্ষাৰ ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে হ'লে আপোনালোকে আমাৰ এমেজিং গ্ৰেছ অনলাইন ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনাৰ কিবা কথা জানিব লগা থাকিলে কমেণ্টছ কৰিব। এই ভিডিঅ' আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, যাতে বাক্য আনেও যেন শুনিবলৈ পাৰে। আজি এই বাক্য শুনোতা প্ৰত্যেকজনৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ থাকক। আমেন।